नमस्कार बंधुरा केमन आছেন सबाई मम्स किचेनेर आरेकटी नतून रेसिपिते आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। तो आजके आमी तैरी करब सुजी एबं नारकेल दिए बिस्किट। एटी तैरी करार जोन्नो आमी प्रथमे किछुटा परिमाणे नारकेल कुड़िए निएछि। तारपर अन्यदिके आमी एकटी थालाते निये निচ্ছি हाफ कप मतो सुजी। एबारे आमी एर मध्ये दिए देब 2 चामच मतो चीनी। तारपर आमी एर मध्ये दिए देब सामान्य परिमाणे नुन। एबार आमी चामचेर साहाज्যেই एटिके खूब भालोभाবে मिशिए नेब। तारपर सेई कुड़िए राखा नारकेलटा आमी एर मध्ये दिए देब। आबार आमी चामचेर साहाज्যে एगुलोके मिशिए नेब। एगुलो मिशिए नेওয়ার पर आमी एर मध्य दिए दिलाम 2 चामच मयदा। एबारे आमी हाथ दिए एटिके मेखे नेब। तारपर आमी एर मध्य दिए दिलाम सामान्य परिमाणे दूध। तारपर आमी एटिके हाथ दिए मेखे निलाम। हाथ दिए भालोभाবে मेखे निয়ে तारपर आपनादेर ख्याल राखते हबे डोटा जेन एरकम तैरी हय ना शुकनो ना नरम। एरकम भावे तैरी करे नेওয়ার पर तारपर आमी छोटो छोटो लेचि तैरी करे नेब। तारपर हाथ दिए एकटू चेपे चेपे देब। तारपर एकटी कड़ाईते सादा तेल गरम करे निয়ে आमी एर मধ্যে समस्त बिस्कुटगुली छेड़े देब एबं लाल लाल करे भेजे नेब। और भाजार समय अवश्यई आपनादेरके ख्याल राखते हबे एटी जेन लो फ्लेमे भाजा हय, नइले किन्तु भेतरटा भालोभाবে भाजा हबे ना। एटी लाल लाल करे भेजे नेওয়ার পরই তৈরি হয়ে গেল আমাদের সন্ধ্যে চায়ের সাথে খাওয়ার জন্য একটি টেস্টি বিস্কিট। রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বাড়িতে একবার ট্রাই করবেন এবং আমাকে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না যে আপনাদের কেমন লাগলো। ভিডিওটি যদি আপনাদের কিছুটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে পাশে থাকবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আমার চ্যানেলের রেসিপিগুলো যদি আপনাদের কিছুটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকতে ভুলবেন না। আজকের মতো এইটুকুই। দেখা হচ্ছে আবার পরবর্তী একটি নতুন রেসিপি নিয়ে মমস কিচেনের একটি নতুন ভিডিওতে। আজকের মতো এইটুকুই, টাটা।